ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी और पुलिस धस्ताधस्ती देखिपे मुख्यमंत्री बासभवन को पशिया जोरदार लड़ाई चली गोटे पर गोटे पुलिस माने पुलिस विभाग लोक मैंने गाड़ी सेपटे देखिए गाड़ी लोक मैंने प्रतिज्ञा लाइव जल जगह निर्माण 14 दिन होगा आम आसिक बारंबार सार कहते हाँ मोहन सार कहते सब जदि हो सारी आम चिठा दौना कौन आम बस रही कौन ये जदि आज दबे ये राजरास्तार बस रही जहाँ बात हम ना आज जहाँ फाइनाल जहाँ हम मल्ल बस जानिए एमती घरे कहीं मरबू एଠି कहीं पाखे न मरबू से मोहन सार करेंगे आज जहाँ हम ताली हम आज जहाँ हम आज जहाँ भी किसी घटव से मोहन सार ही नहीं ए डबल इंजिन सगरे कौन कहया चाहू से कोन करबे कहयाको चाहूछु ताको मां भौणी एमती राज रास्ता रे खरे रे बसी परिबे कि आमे जेमिति बसी जो खरे रे ताको दिने ताको मां भौणी ताको मां भौणी हम भया की ताले आमे मानिबो सरकार किंतु आमे अरे सब पिला पक्ष कह दियो सब पिला पक्ष आगे क्या एसीएम प्रेसिडेंट अच्छी मो ना प्रदीप कुमार नायक भद्रक जिलार भंडारीपुर ब्लॉक मु प्रेसिडेंट अच्छी मो ना प्रदीप कुमार नायक एसीएम प्रेसिडेंट एवं राज्यसभा एसीएम राज्यसभा एक्टिव मेंबर भी अच्छी मो कहबार उद्देश्य नवीन बाबू 25 वर्ष दीर्घ शासन कले सी कथार किसी करती नवीन बाबू 25 वर्ष काल शासन भितर सी कथार किसी करती से क्या कथा करती विके पांड्या कथार करती पांड्या जहाँ कह तार से शेष कथा पांड्या कहीदेव छेल 6टा गोड़ नवीन पट्टनायक ठीक 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 कहलु तेणुक आम आपत्ति करूँ दीर्घ दिन धरिक स्ट्राइक करूँ बहुत दिन ये बसीचु पानी भी बंद करूँ निजे पांड्या आसी कहले तुम दरमा मुझे करदे जिते से सब बुले मन अच्छे पांड्या बाबू बुले प्रत्येक जिला को बुले नहीं बुला पर आम सब लिखित आगे देलु तुम दरमा हो दरमा बढ़े 1250 टका सब मिसिक 3500 के 200 पाँच 3250 पाँच अच्छा मत कहतु पानीय जल बिना ये जगत भारत वर्ष बंची पार कि पीवा पानी छाड़देले आमर बर्तमान आम बर्तमान चार्ज नौ कौ मैंने प्रथम है सरपंच द्वितीय है पीओ तृतीय है आम जेई चतुर्थ है ग्रामवासी आम दिन को 100 टका पाई आम आम छुआ पाठ पढ़ी पारू कि प्लस घर को किसी खाया दे पारू कि अच्छा गोटे आईएम टू टीएल आम खोलला से टीएलटा खोलिकी आसिकी आम कार मूल्य लगे मजूर आनी पारू कि तुम्हें नवीन पट्टनायक सरकार 25 वर्ष का रहा आमको कहला तुम कुशल मान्यता देदेमी कुशल मान्यता दबा दूर किसी आमको देलानी आम कहलु से बोधे ओडिया बुझीपारे नवीन बाबू देखिए सरकार चेंज हो सरकार चेंज है ओडिया बुझे मोहन चरण माझी राईकणिया जाइलु सरकार से भेट होता सरकार कहले सरपंच पीरियड तुम दुख बुझी देखी तुम कि दुख पाच मुझे तुम करदे तुम काम सरी जाइए तुम फाइनान्स पाइली तुम से पास हो तुम पूरा स्किल दरमा भल दरमा पाइब ब्लॉक पेमेंट सब
ଅମେକ ତାରିଖ ତୁମ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସେ 20 ତାରିଖରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସେ ଅମେକ ଫେର କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ହେଇନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେଲୁ ପୁନଃ ୟା ପରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଦରମା ପତ୍ର ନ ହୁଏ ଟୋଟାଲି ରେଞ୍ଚି ଛାଡ଼ିବୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ କାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମେ ଦବାକୁ ଦବୁନୁ ସୁଯୋଗ ଦବୁନୁ। ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଥିବା ଭିତରେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର 414 ଦିନ ଆପଣ 414 ଦିନ ଆମେ ବସିଲୁ ଠିକ ଯଦି 414 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଆଜି ହଉନି ଆପଣ କଣ ରେଞ୍ଚି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା ଆମ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆମେ ଶପଥ ପାଠ ନମୁ ଆଜି ଏଠୁ ଆମେ ଚାକିରି ଛାଡୁ ମାନେ ସେ କିଏ ମରାମତି କରିଦେଇଯିବ ସେଇଠି ଚାଲିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିବ ଆମେ କହିମୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଲାନି 2002 ମସିହାରେ ଖଟି ଖଟି ଖାଇଲୁ ଟଙ୍କା ଟା ପାଇଲୁ ତମେ କଣ ଚାଲିବ ସେଠି ଲଗେଇଦବ ବାଗାନ ଦେଖା ପାଇବ ସେଠି ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିବ ଗଣ୍ଡ ହଉ ଫୌଜଦାରୀ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୈୟାର ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜିକା ଦିନ ଠାରୁ ଶପଥ ପାଠ କଲୁ ଯଦି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଦରମା ଏ ସରକାର ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ହଟେଇମୁ ୟା ପରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏକୁ ଆମେ ଏକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ନା ପାଣି ବି ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏ ସରକାର ହଟିବ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ କୋଉ ସରକାର ପାର ପାଇଲେ ଇଏ ବି ପାର ପାଇବ। ଆରେ ଆମେ କଣ ହତା ହଉଛୁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ହତା ହତା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଏ ସରକାର କଣ ଦେଖିପାରୁନି আর শুଣ ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସିଏ ବି ଭକ୍ଷକ ସରକାର ଭାବନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ରଜାର କାମ ହେଲା ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା କଥା ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ଷକ ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଆଉ ଜଳ ବିହୁନ କରି ନ ଦଉଛୁ ଆମେ ଏସିଏମ ସଂଘର ପିଲା ଆମେ ନୁହେଁ ଆମେ ସେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଶିଖିଛୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଶିଖିଛୁ ଏତିକି ଟର୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ 108 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ଦରମା जो दरमा आज्ञा दिखते 108 टंका 33 पैसा ये गोटे गणतंत्र राज्य आज्ञा ठीक नुहे गोटे परिवार आज्ञा 108 टंका 33 पैसा केबे चलिबो कि एमएलए मानू पचारंतु ए आज्ञा मिनिस्टर मानू पचारंतु आम मुख्यमंत्री सार को पचारंतु ओडिसा रे एमती किए अछंती 108 टंका 33 पैसा नै कि आपन राज्य सरकार को काम करिवो किंतु आज्ञा एपीएसएम आज पेटरे ओदा कोना देकी 25 वर्ष काल आज्ञा काम कर चाहते कारण कहीं ए साधारण जनता मुह कुंडिकी ए सरकार मुह को नुहे ए माँ मौसी मान मुह कुंडिकी कारण आज्ञा 2 मिनिट पानी बंद हेले आमको फोन पहुंचब भाई कहीं पानी आसी ना किंतु बड़ बाबू माने एसी रूम में बसिकी आमको रिपोर्टिंग करती आज तू पानी न दे तो चाकरी खाइबी कारण कहीं सर ये 3200 टंका दरमा पाए कारण आज्ञा भत्ता टू ए कर्मचारी छोट जहाँकि आम निजक धिक लगुच सार आउ पिला गोटे आम चॉकलेट दे पारुनु आज्ञा भारी दुखर कथा 400 दिनरू अधिक समय बीती जाइछि वर्तमान समय रे अनेक थर आलोचना मध्ये आइछि वर्तमान सुधा के सरकार तरफ मिलछि सर प्रतिशोध मिलुछि किंतु आज्ञा नाको आलोचना रहि जाछंती आपन माने संपूर्ण भाव अवगत थिबे कारण विधानसभा जोटा कि आज्ञा अचल करदेले जेतले पानी कथा आलोचना पे आसिले से टाइम आज्ञा अचल करदेले एटी आज्ञा प्रतिश्रुति मिले किंतु प्रतिश्रुति रही जाए जहाँ कि गोटे 25 वर्ष सरकार आमको आज्ञा बोती खटे देखो आम देहर आज्ञा अवस्था नहीं से सरकार चलीगला किंतु जेहेतु ये गोटे सरकार नुआ सरकार आसिला आज्ञा आम भी भरोसा भी अच्छी आज की आम आज्ञा 400 पर दिन बसीगलुणी किंतु सरकार कठोर निर्देश रही किंतु कथा देले आम मार्च 27 प्रत्येक हर घर को पानी दबू किंतु आज्ञा जे परिचालना करे से खाया को पाएनि कौन करके देबे आज्ञा हमें कहि पारुनु किंतु एठी किंतु आज्ञा हमें जो परिचालना करजु केवल आज्ञा माँ मौसी मानक जोगु किंतु ए सरकार को भी कहि रखुछु एमिति गोटे सरकार हम संगे सहना करके आज्ञा गवर्नमेंट रु गला किंतु एसीएम को निश्वास रे किंतु सरकार घांटी जेमति न होबे पुणी नया सरकार चली जिबे आज्ञा मु बारंबार कहूँ आ मोहन माझी जी ए पानी वाला आज्ञा दिन रास्तार शोते से मुख्यमंत्री जी की विधायक थे आज मुख्यमंत्री भी आज्ञा मुझे चतुर्थ तमके हाथ जोड़ी निवेदन कर सार आम थाली की 26,000 परिवार थाली की सार
କିଛି ଦାନା ପକାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ମୋର 26,000 ପରିବାର ଥାଳିରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପଡିଯାଉ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ରହିବି। ମୋର ବହୁତ ଭାଇ ମରିଗଲେଣି, ବହୁତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଉଣ୍ଡନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ଯେତେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁହଁକୁ, କାହା ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ହସ ନାହିଁ, ହସ ଫେରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋହନ ମାଝି ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଏ 26,000 ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ହସ ଫେରିବ, ଆଉ ସରକାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଡ ଉଡିଯିବ ସରକାର ଏ ନିଶ୍ୱାସରେ। ଆପଣ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମୋର 16 ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଖବର ନ ଆସେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆଗେଇବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଜି ପଶିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କଣ, ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆସୁ ଆଉ ଆମକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଶିବୁ। କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଖବର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଲଗେଇକି